بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. أمبي ولندم ني الله تعالى تبارك ما يمي جهني الله بولنتيجي مي الله رحني كرنتيجي وكفى أمبي الله تعالى تنوكا ولن يمندو كيسين نمي تشايان كندي محمد صلى الله عليه وسلم أنا كسودنغو أنا كصحابه أنيمباو ما نوري تغراندو فني ما ياي فكاتا سي الكيامة جودوما لامبي سورة من كبي وهي سورة البينة. سورة البينة فرمانسيا سورة ني سورة يي مدينة سورة مدينة سورة دو سورة دادالين بي نيون كا تشوغو من القرآن كونو abe ben sura bi konontoni sheginama a ayaw o ye aya shegi ye sura in jigina sura min kɔfɛ o be wele k'a fɔ suratu talaq a jigina ka kɔ sura min fana ɲɛ o ye suratul hashri tafsiri dungow ye tɔgɔ caman fɔ nin sura in na sura in lakodeno do ni suratu lam yakuni alladhina kafaru ni tɔgɔ min filɛ nin ye o ye tɔgɔ kɔrɔba ye kabini alakira tilela sallallahu alaihi wasallam ciden ye sura in wele ni suratu lam yakuni alladhina kafaru kada ka nana bukhari kɔnɔna na ka fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sahaba dɔw bɛ yen n'o bɛ wele ka fɔ ubay ibn ka'ab alakira ye sahabakɛ in wele don dɔ la n'o ye ubay ye a ko a ma ko ala taala de ye n yamaruya ko n ka suratu lam yakuni alladhina kalan i kan ala ye n yamaruya ka fɔ n ka sura dɔ kalan i kan n'o ye suratu lam yakuni alladhina kafaru o kɛlen sahabakɛ in kabakoyara a dabali banna ko yala ala taala yɛrɛ de ye n kofɔ wa ala ye ne tɔgɔ fɔ k'a fɔ i ka sura in kalan ne kan wa a ko awɔ ala y'i ta i tɔgɔ ma k'a fɔ n ka sura in kalan i kan ubay ibn ka'ab o kɛlen sahabakɛ in kasira o la an b'a ye k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ye sura in wele lam yakuni alladhina kafaru sura in a bɛ wele fana k'a fɔ suratul qayyima tafsiri dungɛ dɔw y'a tɔgɔ wele suratul qayyima i n'a fɔ sura in bɛ wele suratul bayyina n'o ye min bɛ an ɲɛkɔrɔ nin ye sura in bɛ wele fana k'a fɔ suratu ahlil kitab kada kan na kono ka fɔ lam yakuni alladhina kafaru min ahlil kitab sura in bɛ wele k'a fɔ suratu ahlil kitab sura in bɛ wele halisan ko suratul bariya o ye a tɔgɔ dɔ ye sura in bɛ wele k'a fɔ suratul infikak nin bɛɛ ye sura in tɔgɔ ye min nana tafsir kitabu kɔnɔna na n'a bɛ se tɔgɔ 6 ma o bɛɛ lajɛlen ye sura in tɔgɔ ye suratu albayina kumakan min filɛ nin ye k'a fɔ n'o ye an ye tɔgɔ minnu fɔ i b'a sɔrɔ a caman bɛ yen o ye kumakan dɔ ye mot dɔ ye min bɛ sura in yɛrɛ kɔnɔ i n'a fɔ albayina b'a kɔnɔ cogo min na
wala sura in alla ko donen be nimi ye kosobe o ye suratul bayyina ye ala ko lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina ko mo ma fara mo minum be ni kitabu dirowma mo ma fara mo minum be ni mushriku do flanga fo do ka fentoy ube batara ko mina ube kafiriya wale minuna uma ke otobaye fo kuma mina ni farvansiya nana uma farvansiya nani uma kuma mina o de la u nana dɔn ka fɔ u bɛ min na batara ko do u bɛ min na haramu do u bɛ min na a ti bɛn masa taala ma farvansiya de nana ka na o jɛya u ye o farvansiya in ye jumɛn ye min nana ka na jɛyali k'u ye ka na tiɲɛ ni nkalon tɛndɛ ka bɔ ɲɔgɔn na ka da ka yahudiyaw ni nasaraw bien vrai que kitabu dungew kun do nka o tun bɛ filibanciya la u ka diinɛ caman ɲamina u bolo kafiriw kɔni kuma tɛ n'o ye filangafo kafiru kun kelenw ye bolibatɔlaw olu ma faraw bɛ ko min na u ka filibanciya baara kɔnɔna na o bɛɛ a kɔnɔ u cogobalen do a kɔnɔ u tununnen do a kɔnɔ fo kuma na ni farvansiya nana u ma o ye farvansiya jumɛn ye rasulu min allah naam rasulun min allah yatlu suhufan mutahhara rasulun min allah farvansiya nana u ma prevu nanu ma n'o ye ciden ye ka bɔ alahu taala yɔrɔ yatlu suhufan mutahhara min bɛ ka gafe kala gafe min bɛ yen n'a saniyalen do n'o ye kuranɛ ye ciden nana u ma ciden min ni kuranɛ b'a bolo gafe b'a bolo gafe in ye gafe sanuman ye nkalon t'a kɔnɔ kolankolon t'a kɔnɔ jɛngɛn t'a kɔnɔ tɔɲɔni t'a kɔnɔ gafe in ye gafe ye siga kuma t'a kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ gɛrɛgɛrɛ ani hɛrɛ gɛrɛgɛrɛ ye suhufan mutahhara min yɔrɔ ka jan ka bɔ nkalon na i k'a dɔn o de ye kuranɛ ye alahu taala y'o di ciden in ma ni ka na kalan o kan naam fiha kutubun qayyima fiha a bɛ gafe in kɔnɔ kutubun kiiriw la kayyima kiiri minnu bɛ yen n'u tilelen do kiiri tilelenw b'a kɔnɔ sariya tilelenw b'a kɔnɔ sariyaw b'a kɔnɔ sariya minnu bɛ yen ni an ka hɛrɛ b'u la diɲɛ ani lahara alahu taala ye sariya kisɛw bila a kɔnɔna na a ye kiitiw bila a kɔnɔna na kiiti minnu bɛ yen n'u tilelen do naam وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة a k'i k'a dɔn min ye kitabu dungew ye olu ma fara fara kuma si fo kuma min na ni farvansiya nana u ma kuma min na u kun sigilen bɛ ka fɔ ciden dɔ bɛ na ciden in a mankutu de ye nin ye ciden a taamasiyɛn de ye nin ye a b'u ka gafew kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen bɛnnen b'a ka fɔ ciden dɔ kɔni bɛ na kuma min na ni ciden in nana sa o de kɛra sababu ye n'u farala dɔw silamɛyara dɔw kafiriyara u ma sɔn ka tugu ciden nɔfɛ an b'a fɔ a fanba yɛrɛ kafiriyara ka fitiri wale mun na ciden in ma bɔ olu la donc k'u ma fara fiyewu fo kuma min na ni ciden in nana u ma n'o ye alakira muhamadu sallallahu alaihi wa sallam min bɛ yen n'a y'a sɔrɔ o mankutu o tun b'u ka gafew kɔnɔ u yɛrɛ tun bɛ arabu kunnafoni kuma dɔ la k'a fɔ ayiwa ciden dɔ bɔtɔla don a bɔ kuma a man jan n'a bɔra an o ciden bɛna fara ɲɔgɔn kan ni ka aw boli bɔtɔlaw kɛlɛ tuma min na n'a bɔra a nana ka na bɔ arabuw la sa o y'a to ni u fara farala u ma sɔn ka tugu fɛn min ye ciden in ka koɲɛ ye u farala fila ye caman bɛ yen minnu bɛ yen n'u ye ciden in hasidiya k'a fitiri waleya ni ka ban a la ka da k'a ma bɔ olu la a bɔra arabuw la na wama umiru fɛn min ye fɔlɔmaw ye kitabu dungew u ma yamara ni dɔwɛrɛ ye illa liyabudullaha k'u ka alahu taala kelen pewu bato na u k'u kɔnɔna jɛya mukhlisina lahu din u k'u kɔnɔna jɛya alahu taala ye diinɛ na u k'u kɔnɔna jɛya masa taala ye bato la nin kɔrɔfɔ min filɛ nin ye a dira alakira ma sallallahu alaihi wa sallama wa ka kɔn kira ye diinɛ fɛn fɛn nana u yamariya k'u ka u kɔnɔna jɛya alahu taala ye bato la u kana filankafoya kɛ naam u k'u jɛngɛ ka bɔ fɛn min ye filankafoya sira bɛɛ lajɛlen a n'a nabolo bɛɛ lajɛlen u ka jɛngɛ ka bɔ o ma k'u tilen ala ye diinɛ na wa yuqimu salata u ka seli jɔ wa yu'tu zaka u ka jagati naam ala ko min filɛ o ye dɛ k'o de ye diinɛ tilelen ye
fɛn min ye Alahu Taala batoli ye fɛn kana fara Masa Taala kan ka seli jɔ ka jaga di nin ye fɛn ye min dira diinɛ wɛrɛw mɔgɔw ma ka kɔn Alakira nani ye sallallahu alaihi wasallam n'o ye an ye kira tɛmɛnen minnu mɛn an ye minnu lakomɛn kɛrɛnkɛrɛnla Musa ani Ibrahima ani Musa fo ka taa se Isa ma ninnu bɛɛ lajɛlen cidenbaw ye ulul azim minnu ni nin kiri nin dir'u ma i b'a sɔrɔ seli kun b'u ka diinɛ kɔnɔna na fɛn min ye Ala kelebandiya ye o ka diinɛ taalan ye jaga bɔli o ka diinɛ taalan ye Alahu Taala ko nin min filɛ nin dɛ nin de ye diinɛ taabolo ɲuman ye nin de ye diinɛ tilelen ye na إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها إن الذين كفروا من أهل الكتاب إذا مؤمن كافر يرى كتابو دنجولا نينغو بان على كرا صلى الله عليه وسلم كرا نانين كوفه ودون يا دون تيجي كافو ني مين فلاني مين بوغنا تيغرا nga gafe o konnana o de flani katla ka ban ula min ye flanga fo ye mushriku olu fana ka ban ala kira sallallahu alaihi wasallam aywa masanga limaniya ka tugano fe nin jama kulu fla dola kelen wal manin jama kulu bela jelen innal ladhina kafaru kafiru min ahli alkitab go kitabu dungewla no ye yahudaw ni nasarawi wal mushrikina ani flanga fo no ye bolibatola kafiru kungelew fi nari jahannama ko nin bela jelen be janame tasmala khalidina fiha wina duma kono bada bada na أولئك هم شر البرية aywe kado janame dew olu de ye danfɛnw bɛɛ lajɛlen na tere jugu ye mɔgɔ min mana laban janame kɔnɔ i ka dɔn o tigilama majigira majigi dan na o tigilama dɔgɔyara dɔgɔyama dan na o tigilama jasira jasiri dan na danfɛnw bɛɛ lajɛlen sɔnjugu o de ye janame denw ye ayiwa olu tɛ dɔwɛrɛ ye kafiru minnu bɛ yen n'a sɔrɔ u bana alakira la sallallahu alaihi wasallam a kɛra kafiru ye minnu bana alakira la k'a sɔrɔ kitabu dungew don walima mɔgɔw dɔn minnu ye bolibatɔlaw ye minnu mana ban alakira la ka kafiriya ma ka kafiriya kuranɛ ma k'i k'a dɔn k'olu tigilamaw de ye janɛmɛdenw ye wa i k'a dɔn janɛmɛdenw olu de ye danfɛnw bɛɛ lajɛlen na tere jugu n'a sɔnjugu ye na إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية inna alladhina amanu i k'a dɔn mɔgɔ minnu limaniyara wa amilu salihati ni ka tila ka baara ɲuman kɛ u ma dan limaniya dɔrɔn ma u ye limaniya u y'a accompagner ni baara ɲuman kɛli ye limaniya ni baara ɲuman de ye ɲɔgɔn tala ye ala ko ulaika hum khairul bariya i k'a dɔn limaniya jɔnw baara ɲuman kɛbaw minnu ye nin waleya fila in fara ɲɔgɔn kan k'i k'a dɔn k'olu de ye danfɛnw nasɔn hɛrɛma ye na جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جزاؤهم عند ربهم لمن يجون منو يبارا نيمانك الكيامة جود الله تعالى كو سربا بولو كدوما جزاؤهم عند ربهم ولو سراي مي وما يرى نوي الله تعالى الكيامة جودو نعم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا جنات عدن وي الجنة من بي ني سيغي سودو الجنة من بي ني دغا يرودو من لبن بكبان تجري من تحتها الأنهار الجنة سانغانسو أنا يري تولمبو olu dugumana ko be bola dugumana ko jiw olu be bola dugumana ko minum be ni masa taala yu ko fo anye sura wara konnana ka fo ko do be aljine kono minun nono ken lamadu ko do be aljine kono minun di nono lamadu a di senzele di nono o be ka bola kono ko do be ni a ji sanmando ko do yere be ni o aljine dloye ko num be boli aljine kono o ye aljine ko nasu yawe minum be aljine konnana tajri min tahti al anhar aljine sanganso dugmanana aljine yiri tubaw dugmanana ko jibe boliye no ye ko ye no aljine ko ye no ye ajidmo ye khalidina fiha abada aljine dum be aljine kono bada bada boli kuma taala tuguni na radiyallahu anhum Allah taala jena aljine dewma aljine dewma do aljine kono ma taala ba jiralo ka fo ne jena awma jenina jeni min be ni diminta ko fe tuguni ne jenendo awma njera na ka baray waradu an ikado aljine dew fana olu jena ma taala ma Allah taala ye min duma o yu wasa Allah taala ye min duma o yu bo Allah taala ye min duma
de u yu wasa do ola kada ka masatala ye fendu ma min ka bon o hakilima o masigini min ye o de kama ala kira sallallahu alaihi wasallam aljine mangutu tola aya jira ka fo fembe aljine kono nyema ye folo fembe aljine kono kluma me folo fembe aljine kono ate jigi ma yara kono ka fo kiba nyon ladege i ka don aljine kono na ala tola ke meka here bla kono here min fi yere nye no masatala ko waradu anhu ufana jena masatala mani ala tola ka sarai ay sara min duma o jerani ay na'am ذلك liman khashiya rabba akoni sarabba min filani kabe di majumema ma minun sirana masatala nye minun sirana alaye ka ke alaye ka to alaye dugolo insanfe ki garo tigilamaw aljina de wu saraye alkiyama jodo amala deli ala kan soro jama kulu cela na'am bismillahir rahmanir rahim idha zulzilatil ardu zilzalaha suratu zalzala ni ye yererli suray korone suraw ni yu dada ñon ka kana ibna ye ka fo ni suray abe ben sura bi kononto ani kononto nama sura bi kononto ni kononto na a suray a aya bi se aya shegima madina sura ye ni sura ye no ye suratu zalzala wala suray suraw jigi jigina ñon ko ka cogo mina ale jigina sura min ko fe o ye suratu nisa sura do be korana kono sura jamba abi wele ka fo suratu nisa no ye muso ka sura ye a jigina o sura le kofe sura min jigina ka kon anye walma jigina ka kon sura min ye o de ye suratul hadid wala suratu zalzala ale be kuma fen jimen ka abe kuma alkiyama de lahalaya ka alkiyama lahalaya abe kuma o de ka o de kama sura in jigine fa abubakar siddiq radiyallahu anhu o ya sura sigilendo akashira mona ni sura in jigina ni alakira ya kalam ka abubakar siddiq kashira radiyallahu anhu wala kira ko amma sallallahu alaihi wasallam igado adamade manake cogo cogo ye jurumuto de abubakar siddiq tiɲɛ do maa be jɔrɔ maa be siran nga fɛn min ye ka kɛ mɔgɔ ye ko jurumuti la fiyewu fiyewu a ko adamaden mana kɛ cogo cogo ko ye jurumutɔ ye dɛ ka da ko alahu taala ko n'aw kun kɛra mɔgɔ ye ko min tɛ jurumu kɛ ala kun na aw boyi ka na ni maa wɛrɛ ye min bɛ jurumu kɛ u bɛ alahu taala yafa deli ala ye an da an ka jurumu kɛ jurumu kɛli tɛ baasi ye koyi nka ka duumɛ jurumu kan n tɛ bɔ a kan o de ye kunangoya ye o de ye kunangoya ye ɔ masa taala ye anw da ka fɛn dɔ k'an na n'o ye jurumu an bɛ ɲinɛ ɔ y'o ɲinɛni min filɛ nin ye min y'o furakɛ min y'o fura ye o de ye astafurulahi ye o de ye tuubi ye ka taa masa taala ma o de ye seginkɔ ye o min filɛ ye o fana o y'a damana bato ye n tɛ abubakar sidiki nin sura in y'a jɔrɔ kosɛbɛ wa a kan ka maa jɔrɔ ka da ka sura in n'o ye suratu zalzala a bɛ kuma alikiyama lahalayaw de kan alikiyama a jatigɛ n'a siranɲɛ a tɛ tɔtɔ hali fɛn jalaw la dugukolo bɛ bɔ a ka lahalaya la sankolo bɛ bɔ a ka lahalaya la fɛn bɛɛ lajɛlen n'o ye danfɛn gɛlɛmaw ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a ka lahalaya la sura in bɛ kuma alikiyama kan on dirait que i jɔlen bɛ alikiyama yɛrɛ k'i jɔ alikiyama kɛnɛ kan i ɲɛ b'a la sura in n'o ye suratu zalzala yɛrɛyɛrɛli sura an ko madina sura do sura daminɛ ni jumɛn ye idha zulzilatil ardu zilzalaha a ko don min na ni dugukolo bɛna yɛrɛyɛrɛ a ka yɛrɛyɛrɛli la dugukolo bɛna lamaga lamaga don min na a ka lamaga lamagali la ɔ dugukolo fan bɛɛ lajɛlen ka yɛrɛyɛrɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a mɛn kuma dɔ la k'a fɔ dugukolo yɛrɛla nin jamana masina in na a yɛrɛla nin jamana masina in na a yɛrɛla nin dugu masina in na a bɛ tiɲɛni min kɛ a seconde dama dama ala kelen pewu de b'a dɔn ɔ o min filɛ ye nin ye taamasiyɛnw de ye k'a jira an na k'a fɔ ja dugukolo min bɛ yen n'an b'a sanfɛ k'a bɛ yɛrɛyɛrɛ a sabatilen don ni ala taala ka yamaruya de ye ni ala y'a bila don o don k'a ka yɛrɛyɛrɛ a fan bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛyɛrɛ a dugukolo dun mana yɛrɛyɛrɛ a sanfɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sara dugumasara cɛ a fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kari kari ka mugu mugu dugukolo de bɛ pɛrɛn pɛrɛn donc ni min filɛ nin ye nin y'a ka lahalaya dɔ ye alikiyama don min bɛ yen n'a bɔ dan kɛnɛmaya ala ko idha zulzilatil ardu zilzalaha ko don min na ni dugukolo n'a bɛ yɛrɛyɛrɛli kɛ a ka yɛrɛyɛrɛli la yɛrɛyɛrɛli min bɛ yen n'a tɛ mada fiyewu a bɛ kɔntine a bɛ tugu ɲɔgɔn na a bɛ ka yɛrɛyɛrɛ na wa akhrajatil ardu asqalaha a ko nin dɔ in na dugukolo b'a kɔnɔfɛnw a b'a kɔnɔfɛnw labɔ fɛn o fɛn bɛ dugukolo kɔnɔ min t'a dɔ ye a b'a bɛɛ bɔ k'a bila kɛnɛ kan dugukolo kɔnɔna a nafolomafɛnw dugukolo kɔnɔna a su dugukolo kɛnɛma kɔnɔna fɛn o fɛn bɛ yen n'o t'a dɔ ye a bɛɛ bɛɛ lajɛlen wɔgɔbɛ k'a bɛɛ lajɛlen seri k'a bila kɛnɛ ma wa akhrajatil ardu asqalaha ko nin dɔ in de la
dugukolo b'a kɔnɔfɛnw labɔ k'u bila kɛnɛ kan na وقال الإنسان ما لها adamaden b'i kanto a ko mun de bɛ dugukolo in ma wa qala al insanu ma laha a ko mun de bɛ dugukolo in ma n'a bɛ ka nin waleya in kɛ a bɛ ka yɛrɛyɛrɛ a bɛ ka pɛrɛn-pɛrɛn a bɛ ka fɛnw seri ka bɔ a kɔnɔ n'o y'a kɔnɔfɛnw ye yala mun de bɛ dugukolo ma de na يومئذ تحدث أخبارها ala ko ta bannen yawma idin a ko i k'a dɔn alikiyama don tuhaddisu akhbaraha dugukolo bɛ fɛn langale min kɛra a sanfɛ na بأن ربك أوحى لها dugukolo ka yɛrɛyɛrɛli min filɛ nin ye dugukolo ka sɛrili min filɛ nin ye ka fɛnw labɔ a kɔnɔ dugukolo bɛ kibaruya minnu langale nin bɛɛ lajɛlen masa taala de y'a yamaruya ni a ye k'a k'o kɛ bi anna rabbaka awha laha ala taala de y'a yamaruya ala taala de ye wahyu ci a ma k'a bila a la k'a fɔ k'a ka nin waleya in kɛ na يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم adamadenw bɛ bɔ nin dɔ in na ni ka u kunda alikiyama kɛnɛ kan ashtatan jamakulu jamakulu adamaden gurupu bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ liyuraw amalahum mun kɔsɔn ka t'u ɲɛ da u ta kelen na u ye baara min kɛ diɲɛ kɔnɔ baara ɲuman na baara jugu la nin bɛɛ lajɛlen bɛ taa tɛndɛ don min na nin bɛɛ lajɛlen bɛ taa woloma don min na nin bɛɛ lajɛlen bɛ taa dan kɛnɛmaya don min na o de ye alikiyama don ye donc alikiyama don ala taala ko adamadenw bɛ bɔ ni k'u ɲɛsin alikiyama kɛnɛ kan ashtatan liyuraw amalahum munna alikiyama yɛrɛ jɔra kun min kama ka t'u ɲɛ da u ka kelen kan i ye baara min kɛ ka t'o yira i la alikiyama don donc ko bɛɛ lajɛlen bɛ t'i jɔ masa taala ɲɛkɔrɔ yaasa k'i ɲɛ da i ka baara kan na فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره faman ya'mal misqala dharratin khayran yara ni mɔgɔ min ye miskalu zarrati ɲɔgɔn hɛrɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ alikiyama don k'a bɛ yiri la miskalu zarrati o ye fɛn min bɛ yen n'a ka dɔgɔ ka tɛmɛ cɛncɛnkisɛ kan fɛn min ka dɔgɔ ka tɛmɛ cɛncɛnkisɛ kan a bɛ se ka kuma dɔ la i t'a ye yɛrɛ fo kuma dɔ la n'i ye tɔrɔsi mɛnɛ walima tile fɛ ni finitiri dayɛlɛlen don i bɛ yelen mana dɔ i bɛ yelen kɔnɔna na i bɛ fɔlɔkɔnin dɔ i bɛ pusɛrini dɔw ye minnu bɛ n'a sɔrɔ fɛn fitinin b'u ye u bɛ ka fiɲɛ kɔnɔna na donc o ɲɔgɔnna fitinin o de bɛ wele ka fɔ miskala dara min ka dɔgɔ ka tɛmɛ hali cɛncɛnkisɛ kan ala taala ko miskalu zarati ɲɔgɔn fɛn fitinin n'i y'o kɛ baara ɲuman na alikiyama jɔ i bɛ taa ye o kɔrɔ ye ko baara mana dɔgɔya cogo o cogo ala taala t'i tɔɲɔ k'a nagasi ka bɔ i ka baara ɲuman na i mana baara ɲuman kɛ hali n'a dɔgɔyara maa kana jɔn baara ɲuman na baara ɲuman mana dɔgɔya cogo o cogo alikiyama jɔ don ala taala bɛ a présenter a bɛna ka na fara i ka baara ɲuman kan na ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره wa au contraire ni mɔgɔ min ye miskalu zarati ɲɔgɔn kɛ tɔɔrɔ la i ye miskala zarati ɲɔgɔn kɛ jurumuko la n'i ma tobi ka bɔ a ma alikiyama jɔ i bɛ taa sɔrɔ i ka jurumuw cɛ la ni mɔgɔ min jɔnna sa k'a fɔ nin tɛ baasi ye nin tɛ bɛrɛ ye nin fitinin o fitinin fitininw mana fara ɲɔgɔn kan o de bɛ kɛ kulu ye o de bɛ kɛ kulu ye donc o la nin kɔrɔ ye ko maa man ka jɔn baara ɲuman na baara ɲuman min bɛ yen ni alikiyama jɔra o bɛna kɛ sababu ye ni ka i porokoto i t'a dɔn dɛ baara fitinin i mago jɔ b'a la baraji fitinin dɔrɔn yaasa ka n ka baraji dafa ka taa alijinɛ kɔnɔ tuma min na ni sumani kɛla mizanu na k'a fɔ ko dɔɔnin bɛ e jɛ i tɛ mɔgɔ sɔrɔ min b'a dafa n'a y'a sɔrɔ fitinin dɔ b'e bolo i ye min kɛ n'o farala kan o bɛ se k'i latɛmɛ wa a b'o cogo la jurumu fana b'o lahalaya la jurumu dɔ bɛ i bɛ jɔn a la a bɛ kɛ sababu ye ni ka i bila kunbala na alikiyama jɔ don donc maa kana jɔn baara ɲuman na wa maa kana jɔn jurumu fana na ka d'a kan n'i ye jurumu fitinin kɛ alikiyama jɔ don i n'a ye n'i ma tubi ka bɔ a ma wa n'i ye baara ɲuman fana fitinin kɛ alikiyama jɔ don o na taa fara i ka baara ɲuman kan kiyama jɔ don a si de tɛ yen n'i bɛ fɔ a kɔ ala tɛ fɛn fitinin nagasi ka bɔ i ka ɲuman na wa a tɛ fɛn fara fana i ka juguman kan i ma min kɛ tɔɲɔni bolo ma n'i ye min kɛ i b'o de sɔrɔ i ɲɛ alikiyama jɔ don nin ye suratu zalzala kuncɛyɔrɔ ye na بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد suratul adiyat ni ye so minnu bɛ yen n'o ye dannikɛlaw ye olu ko fɔra sura min na nin sura in n'o ye suratul adiyat kuranɛ suraw u dadara ɲɔgɔn kan cogo min na kuranɛ kɔnɔ
a bɛ bɛn sura 100 ma sura 100 o de ye nin sura ye kuranɛ suraw danana ɲɔgɔn kan cogo min na ka na ale sura in ye makan sura ye ayiwa a ayaw bɛ taa aya 10 ani aya 1 na suratul adiyat suraw jiginna ka da ɲɔgɔn kan cogo min fana i bɛna ye k'a fɔ ale ye sura min jiginna suratul asri kɔfɛ nazalat ba'da suratul asr ale jiginna suratul asri kɔfɛ wa jiginna ka kɔn sura min ye o ye suratul kawsar wala Allahu taala bɛ sow mangutu so minnu bɛ yen n'o ye jihadi sow ye so minnu bɛ yen n'a sɔrɔ u labɛnna yaasa ka silamɛya défend Allahu taala bɛ so ninnu mangutu nin yɔrɔ la i n'a fɔ a b'i kale so ninnu na Allahu taala ko wal adiyati dabhan k'a b'i kale sow la so minnu bɛ yen n'u bɛ girin juguw kan fɔ o n'u daw bɛ fiɲɛ bɔ n'u mankan i b'a sɔrɔ ni so b'i kɔfɛ n'a bɛ ka girin donc i bɛ mankan dɔ mɛn a nu la i bɛ mankan dɔ mɛn a da la mankan min bɛ o yɛrɛ b'i jatigɛ donc o ye kɛlɛkɛsow ye so minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ u bɛ girin juguw kan ala ko wal adiyati dabhan k'a b'i kale so ninnu na n'o ye kɛlɛkɛsow ye so minnu bɛ yen n'u bolitɔla bɛ mankan bɔ u nun fili la a n'u da la naam a y'i kale so ninnu na so minnu bolitɔla n'u sen bɛ u dɔrɔn bɛ caroli kɛ tasuma na fara sanfɛ i b'a sɔrɔ kuma dɔ n'i ye fara fila gosi ɲɔgɔn na i b'a ye tasuma bɛ car'a ni ɲɔgɔn cɛ kuma dɔ la fɔ dɔw bɛ tasuma yɛrɛ mana ni a ye walima n'i ye nɛgɛ fila gosi ɲɔgɔn na i b'a ye caroli bɛ kɛ so bolitɔla ni so minnu labɛnnen bɛ jihadi kama so minnu labɛnnen bɛ tarabasoli kama n'u girinna ka se farama yɔrɔ ma f'u tɔrɔn bɛ caroli kɛ fara la Allahu taala y'i kale nin so ninnu na naam masa taala y'i kale sow la minnu bɛ cungan kɛ sɔgɔmada joona fɛ juguw kan naam so minnu n'u bɛ fɔlɔkɔ wuli juguw kan u bɛ cun juguw kan ka poussière wuli fan bɛɛ lajɛlen fɛ donc masa taala y'i kale o so ninnu na n'o ye kɛlɛkɛ so ninnu ye naam a y'i kale so ninnu na so minnu bɛ yen n'u bɛ taa dajuru sama juguw ni ɲɔgɔn cɛ bɛ girin fo ka taa se juguw tu ma fo ka taa don ni ɲɔgɔn cɛ wasatna bihi jamaa ka taa u jɔ fo juguw camancɛ la kɛlɛkɛla mana taa jɔ fo ka taa se kɛlɛ a juguw cɛ la ka ban a kuma dɔ o ye kɛlɛ tiɲɛnen u bolo ka ban dɛ donc Allahu taala y'i kale nin so ninnu na i bɛ nin ye Allahu taala y'i kale so minnu bɛ yen n'u mankutu bɛ nin lahalaya in na a bɛ mun de ko fɔ an ɲɛna a fɔlɔfɔlɔ ye min ye o de ye masa taala a b'i kale fɛn na min mana ja a tɛ bɛn anw ye an k'an kale fɛn wɛrɛ la fo n'a kɛra masa taala kelen pewu ye ciden ko sallallahu alaihi wasallam man kana halifan falyahlif billah ni mɔgɔ min ma ɲɛ kaleli kɔ i k'i kale masa taala kelen pewu de la i ka n'i kale fɛn wɛrɛ la min ni ala tɛ kelen ye o min filɛ o ye filankafɔya nasira dɔ ye a bɛ ni kira cɛ a bɛ ni n ba cɛ a bɛ ni n wolodenw cɛ a bɛ ni n ka lɔgɔma fɔlɔ cɛ a bɛ ni n fasiw cɛ o n'o n'a ɲɔgɔnna kuma minnu bɛ yen n'i b'o mɛn jahiliya kumaw de don minnu bɛ yen n'a sɔrɔ silamɛya ma jɛn ni a ye maa kana kale fɛn wɛrɛ la fo n'a kɛra Allahu taala kelen pewu ye nka masa taala b'i kale fɛn wɛrɛ la Allahu taala b'i kale a ka danfɛnw na o de la i b'a sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ Allahu taala y'i kale wal asr a y'i kale wal layl a y'i kale wal duha a y'i kale wal shams a y'i kale wal fajr o n'o n'a ɲɔgɔnna wal adiyati filɛ nin ye donc n'o n'a ɲɔgɔnna camanba Allahu taala b'i kale a ka danfɛnw na mais a tɛ bɛn danfɛn ye i k'i kale danfɛn na i b'i kale masa taala kelen pewu de la kelen a filanan ye jumɛn ye k'a fɔ silamɛw k'u labɛn ni kɛlɛkɛminɛw ye munna ka se ka juguw lasiran kuranɛ ye nin kuma fɔ an ɲɛna wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl silamɛ k'i labɛn ni kɛlɛkɛminɛw ye yaasa juguw ka siran labɛn ti kɛ kɛlɛ la k'a fɔ ko kɛlɛ yɛrɛ kama dɛ kuma dɔ la a bɛ kɛ de yaasa juguw k'i gasi sigi o de kama kira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ a ka sahabaw encourager sow marali la sow labɛnni na so minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ u bɛ tarabasoli kɛ a tun bɛ u yamaruya ni o ye i n'a fɔ a b'o yamaruya fɛn min ye kala bɔnni ye k'u dege o la fɛn min ye kala filili ye k'u dege o la fɛn min ye soboli ye ka ɲɔgɔn dan kɛ soboli la k'u dege o la fo ka taa se nɔni n'a ɲɔgɔnnaw ma donc fɛn fɛn bɛ yen n'o ye kɛlɛ labɛnw ye k'u labɛn k'u dege o la walima k'u encourager o la nin min filɛ nin ye silamɛya ka laɲiniba dɔ de ye nin ye o de kama Allahu taala ye tanuni kɛ ka ɲɛsin so ninnu na so minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ u bɛ labɛn kɛlɛ kɛli kama sabanan ye jumɛn ye i b'a ye k'a fɔ ni kalili kɛra kalili bɛ kɛ kun dɔ de kama
الله تعالى فلكي كله والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا على يكلمين كني كلكم يجمعي أبي فك فين جمعين دجليا إن الإنسان لربه لكنود كلين كراك كما من جليا أولي فلاني نعم إن الإنسان لربه لكنود إكادون أدم الدين كانك جلين أدم الدين كافري أتسون الله تامده أكانك جلين ما ستعلم فهم من فوق أبي بانكو كه كما دولا عليه كوكان أنا مين كه نالير موكرة تلاشيا نادم الدين يادرا كسي حكي دوما نافرة كو فهم ما يده كو فهم حرامي الفاكا دودي كولا نامو كاتلاشيا دفاكو كربودي لكي هذا آدم الدين كانك جلين كرنجر آدم الدين كافري ما ستعلم كيا مريا ولا بتوليلا نعم وإنه على ذلك لشهيد أيرة شيريا باي أكا كانا جلين كا أيرة شيريا باي أكا بمجاي إنغاد نعم وإنه لحب الخير لشديد ويكادو آدم الدين كافري وإنه لحب الخير لشديد أبي هيرا كانوا فوق دماتمه هيرا كانوا كجوي إندي كما ده أبي دودا بلا جلين فه هيرا كانوا كجوي دي كما أتي ولماني كه هيرا كانوا كجوي دي كما دين يرى ما سانكي يرى بني دين كذا كفندو ده بيكو حرامو فندو بيكو حلالا دو على تي فه كودي ما أتلولا على كون بيفك أبي فرانيونغا وإنه لحب الخير لشديد هيرا كانوا نكجوي دي كما abe wali fen daraki hera kanu de kanu ko jugude kama abe tonyonike hera kanu ko jugude kama abe dawn sagode wa innahu li hubbil khair la shadid igado adama din kafiri kana gelendo allah taala ka yamara ili ubatulila femi akani wali ami plena kana gelana ka bamantia yere sheria bayi ala wa igado hera kanu ba damateme abe hera kanu fuga damateme abe do dabbela jelin fe hera yinni srafe na'am ako yala ma don wa idha bu'sira ma fil qubur ka fo dondola fem ye kaburu kono fem ye shu ubina labo alkiyama don kunni bina ke yala ta don ka fo ni ndo yimina se ko nyeshi ka sira o nyewa na wa husila ma fi sudur yala ma do ka fo dombe fem be duskun kono ko fana be dankene ma yawa ni ye fem ke mawnye koro min be na so ni duskun tate gelenye alkiyama jodo min bi duskuna de Allah taala ba da kenemaya yeni nke ni de kama yeni nke ni de kama tiɲɛ do mɔgɔ kɔni ye nin fɔ mɔgɔ y'i tanu a la mɔgɔ y'a fɔta mais min tun bi duskuna tigitigi o de ye nin ye alkiyama do Allah taala bina dan kenemaya naam inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir igadon Allah taala no ye aw may Allah taala no ye adamadenw may bihim ale de ye masami yawma izin la khabir dugulen do u ka koɲɛ na adamadenw ka koɲɛ u ye fɛn fɛn kɛ u ye min kɛ kɛnɛ kan u ye min kɛ dogo la min bɛ dusukun na min yɛrɛ bɛ yen n'a y'a sɔrɔ o danna kɛnɛ kan Alahu taala bɛ nin bɛɛ lajɛlen dɔn Alahu taala ye dugulen ye a bɛɛ kɛra a ɲɛna a b'a bɛɛ lajɛlen kalama wa i k'a dɔn i bɛ se ka maaw de namara i bɛ se ka maaw de janfa i bɛ se k'i dogo mɔgɔw de la nka i tɛ se k'i dogo masa taala la inna rabbahum bihim yawma izin la khabir Allah taala ye dugulen ye alkiyama jodo adamadenw ka koɲɛ na i ye fɛn fɛn kɛ a bɛɛ lajɛlen détail bɛ masa taala bolo hali ni mɔgɔ wɛrɛ ma dɔn mɔgɔ wɛrɛ ma bɔ a kalama masa taala mɛlɛkɛw y'a sɛbɛn o n'a ta o ta Allah taala y'a bɛɛ lajɛlen dɔn a b'a bɛɛ lajɛlen kalama fo ni masa taala ko k'a bɛ yafa min ma sinon k'a fɔ a tɛ min dɔn walima ɲinɛna kɔ ayi Allah taala de ye dugulen ye i ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen na wa a bɛna t'i nɔ minɛ a bɛɛ lajɛlen na fo ni tubira ka taa masa taala ma an b'a deli ya rabbi ala ka tubi nɔgɔya ni aw bɛɛ lajɛlen ye wala nin ye suratu al-adiyati fana kuncɛ yɔrɔ ye naam القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية سورة القارعة
ni ye kɔngɔ ni sura ye sura in kuranɛ suraw dadalen bɛ ɲɔgɔn kan cogo min na ka na a bɛ bɛn sura 100 ani sura 1 ma makan sura don suratul qari'a ale ye makan sura ye a ayadenw o ye aya 11 ye sura in jiginna sura min kɔfɛ o ye suratul quraish a jiginna o sura kɔfɛ a jiginna ka kɔn sura min ye o ye suratul qiyama n'o ye la uqsimu bi yawmil qiyama o la nin sura in a fana bɛ kuma kiyama de kan alkiyama lahalayaw i n'a fɔ sura min tɛmɛna n'o ye suratul zalzala ye ale fana bɛ munumunu ka kuma an ye alkiyama ka lahalaya k'an bila alkiyama kɛnɛ kan alkiyama don mun ni mun de bɛ yen donc maaw mana b'u kaburu kɔnɔna na mun ni mun de bɛ yen alkiyama kɛnɛ kan a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a la bisimilahi rahmani rahim alqari'a ale ye kiyama yɛrɛ tɔgɔ dɔ ye i n'a fɔ n'i ko alkiyama alqari'a kɔngɔni don mal qari'a yala i bɛ kɔngɔni don dɔn wa fɛn jumɛn de bɛ kɔngɔ fɛn jumɛn de bɛ tantani kɛ dusukun de bɛ disi kɔngɔ k'a kɛ i n'a fɔ a bɛ bɔ disi kɔnɔ siranɲɛ kama alkiyama don a da ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɔra adamaden yɛrɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ kiyama kɛnɛ kan i nana ka na ye k'a fɔ tiɲɛna ko dɔ bɛ sen na bɛɛ jɔrɔlen don bɛɛ kamana gannen don bɛɛ sirannen don mɔgɔ si de t'a dɔn n ka ko bɛna laban cogo jumɛn na yala min n'a fara mɔgɔ kunnanjiw kan walima n'a y'a fɔra mɔgɔ kunnangow de kan fo kiiri ka tigɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ f'i k'i yɛrɛ ye k'a fɔ i ye siratu tigɛ dɔw la Allahu taala ko nin don ye kɔngɔni don ye dusukun bɛ kɔngɔ don min na dusukun bɛ tantan don min na alqari'atu mal qari'a yala nin don in n'o ye alkiyama don ye ni kɔngɔli bɛ kɛ dusukun na yala i b'a dɔn k'a fɔ alkiyama don ye don jumɛn de ye wa kɔngɔni don ye don jumɛn ye na i bɛ fɛ k'a dɔn fɛn min ye kɔngɔni don ye wa na a ko don de don yakunu nasu kal farashil mabsus i k'a dɔn adamadenw bɛ bɔ kaburu kɔnɔ adamadenw bɛ kɛ i n'a fɔ firinfirinniw minnu carilen don ni san nana i b'a sɔrɔ sumaya mana da kuma dɔ la i b'a ye k'a fɔ fɛn ɲɛnamanin dɔw bɛ bɔ u bɛ poyi ka bɔ dugukolo jukɔrɔ n'u poyira kɛrɛnkɛrɛnla sufɛlaw la i b'a ye u bɛna ka na kɛ ka kuran yelen yɔrɔ fa kamaw bɛ bɛnbɛn ka bɔ o la u yɛrɛ bɛ to u bɛ bɛnbɛn donc nin lahalaya min filɛ nin ye n'u bɛ cɛri kuma dɔ la ka fan bɛɛ lajɛlen fa ayiwa kiyama don fana siw bɛ bɔ kaburu kɔnɔ ka dugukolo fan bɛɛ lajɛlen fa i b'u cɛrilen dugukolo sanfɛ i b'u cayalen i b'a fɔ firinfirinniw kal farashil mabsus na a ko nin don in na fana watakunul jibal i bɛ kuluw ye kal ihnil manfush i b'a fɔ n'i ye kɔɔri kolo bɔ a la i mana kɔɔri kolo bɔ a la a bɛ fɛgɛya cogo min na yari kɔɔri ka fɛgɛ ka kɔrɔ n'i y'a kolo bɔ a la k'a magaya a bɛ fɛgɛya cogo min na walima n'i ye saga si tigɛ ka saga qualité dɔw bɛ yen minnu si ka ca k'a si tigɛ fo b'a don kungɔrɔdonnaw kɔnɔ donc n'i y'a si tigɛ k'a si bila danna n'i m'a don fɛn dɔ kɔnɔ i b'a sɔrɔ fiɲɛ bɛ taa n'a bɛɛ k'a bɛɛ yɛrɛkɛ tellement k'a ka fɛgɛ donc ko alikiyama don kulu fana bɛ siran u bɛ jɔrɔ u t'a dɔn olu ta bɛna kɛ cogo min na fo kulu bɛ taa fɛgɛya fiɲɛ bɛ de bɛ taa n'a ye fiɲɛ b'a k'a sago i bɛ ala kale ko n'i ye kɔɔri mugu bila ka min bɛ n'a kolo bɛɛ lajɛlen bɔlen don a la watakunul jibalu kal ihnil manfush kulu bɛ kɛ i n'a fɔ kɔɔri mugu walima si n'o ye saga si ye min bɛ n'a sɔrɔ a ka fɛgɛ fiɲɛ b'a k'a sago ye na amma man sakulat mawazinu k'i k'a dɔn alikiyama don jamakulu ye fila ye alikiyama don mizanu bɛ yen alikiyama don baara ɲuman ni jugumanw olu bɛ peze pezeli yɔrɔ la sa maaw de bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na o yɔrɔ la pezeli yɔrɔ la adamadenw olu de bɛ kɛ jamakulu fila ye maa kunnangow ani maa kunnanjiw alijinɛdenw ani janimɛdenw maaw bɛ fara ɲɔgɔn na yɔrɔ jumɛn na pezeli yɔrɔ la ka d'a kan bɛɛ lajɛlen b'i kunda pezeli kɛyɔrɔ la mizani na n'i ka baara ɲuman ni baara jugu ye olu de bɛna da ni ka suma i yɛrɛ jɔlen ɲɛna
Allah taala ko fa amma man sakulat mawazinu alkiyama do ni mogo min ga ɲuman cayara misanu giriyara ni ka ɲuman ye naam fahuwa fi ishati radiya o tigilama bina taa do ɲɛnamaya la o bina taa do balo kɔnɔ balo min bɛ yen n'a y'a sɔrɔ jɛn kelen do a ma o balo kɔnɔ n'o ye alijinɛ kɔnɔna balo ye a bina taa do alijinɛ de kɔnɔ alijinɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ balola alijinɛ kɔnɔ minnu bɛ ka ɲɛnamaya alijinɛ kɔnɔ olu bɛ daamu na olu bɛ daga la wa jɛn kelen d'u ma Alahu taala jɛnnen d'u ma alijinɛ kɔnɔ Alahu taala nisɔndiyalen b'u kɔrɔ donc i k'a dɔn ni mɔgɔ min ka misanu n'i ka basikili giriyara baara ɲuman na alikiyama jo don fahuwa fi ishati radiya ko tigilama bina taa balo la balo min bɛ yen ni jɛn kelen do u ma o balo in kɔnɔna na n'o ye alijinɛ kɔnɔna ye naam فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية وأما من خفت موازينه ani mɔgɔ min ka mijanu fɛgɛyara i ka sumani kɛ minɛ a fɛgɛyara baara ɲuman na ɲuman bɛrɛ ma sɔrɔ i bolo i ni ɲuman ɲɛnama ma na i m'i janto i yɛrɛ la diɲɛ kɔnɔ i ka juguman de cayara ɲuman fɛgɛyara fa ummuhu hawiya ko tigilama ta yɔrɔ ko tigilama basigi yɔrɔ a sabati yɔrɔ hawiya o de ye hawiya ye dɛ ta yɔrɔ min bɛ o la o de ye hawiya ye mɔgɔ min ne nana alikiyama jɔ dɔ ko ɲuman bɛrɛ ma sɔrɔ i bolo i na alikiyama jɔ dɔ ko juguman de cayara i na alikiyama jɔ dɔ k'a sɔrɔ juguman cayara i ye min fɔ i da la ani i ye min kɛ i bolo la ani i ye min kɛ i sen na i ye min kɛ i kɔnɔbara la o de cayara juguman na ka tɛmɛ i ka ɲuman kelen na ɲuman bilala ɲujani kɔnɔna na a fɛgɛyara ɲuman bɛrɛ ma sɔrɔ i bolo Alahu taala ko fa ummuhu hawiya i ka dɔn tigilama sabati yɔrɔ a n'a ta yɔrɔ o de ye hawiya ye dɛ naam wama adraka ma hiya yala i b'a dɔn min ye hawiya ye wa wama adraka ma hiya i bɛ fɛ k'a dɔn wa fɛn min ye hawiya ye ko a tigilama sabati yɔrɔ ye hawiya yala i b'a dɔn min ye hawiya ye wa naam a ko hawiya tɛ dɔwɛrɛ ye narun hamiya tasuma do tasuma min bɛ yen n'a ka kalan tasuma kalama Alahu taala mana fɔ tasuma min ma k'a ka kalan o ye kalaya dan ye dɛ tasuma ka mankutu ni kalaya ye hakili la tasuma ka kalan ka kɔrɔ mais n'a fɔra tasuma min k'a ka kalan o kɔrɔ ye ko tasuma o tɛ kelen ye jahannama tasuma o ni diɲɛ ta tɛ kelen ye dɛ Alahu taala ye tasuma min bɛ an bolo k'a y'a sanango de siɲɛ 70 ni ka sɔrɔ k'a bila diɲɛ kɔnɔ jahannama tasuma sanangolen k'a farinya bɔ a la fo siɲɛ 70 o de filɛ an bolo ni an bɛ k'a utiliser diɲɛ kɔnɔ o kɔrɔ ye ko jahannama ta ka farinya ni a ye fo siɲɛ 70 kan donc Alahu taala ko n'i m'a dɔn hawiya ye fɛn min ye ko tɛ dɔwɛrɛ narun hamiya tasuma de don tasuma min bɛ yen ni a ka kalan tasuma min bɛ yen n'a kaminen don n'o ye jahannama tasuma ye an bɛ Masa taala deli yarabi ala kana ni aw bɛɛ lajɛlen kisi o tasuma in ma an bɛ bi walanda ɲɔngiri ni yɔrɔ la an ye min fɔ a la ko faamuya di an ma an ye min fana faamuya ko baara nɔgɔya an ye wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin